ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ମନୀଷା ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଆସିଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ହିମାଳୟ, ଏଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘର, ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର, ଜୈବ ବିବିଧତାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଗନ୍ତାଘର। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ରିଜର୍ଭ କନଜରଭେଟିଭ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ତାରି ଭିତରେ ସରକାର ପଶିକି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ତ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିକି ଧର୍ମ ନାଁରେ ବେପାର ଚଲେଇବାକୁ ହିଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଦୁଃଖର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ, ଆମେ ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଇଏ କରିକି ଆସିଲୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିକି, କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ MLA ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମୁଁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଧାର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ସେମାନେ ସେଠି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ମାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଶୌଚାଳୟ କେଉଁଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଶୌଚାଳୟ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ? ଏଇଟା ଆପଣ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କ ନାକରେ ଦୀପ ଧୂପ ବାଜିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇଠୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିକି ବାଜୁଛି। ସେଇ ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ସେଇ ଯେଉଁ 10ଟା ଟଏଲେଟ୍ ସେଠି ପକେଇଛନ୍ତି ବାବାମାନଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେ ବାବାମାନେ ଆସିଲେ ମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯେତିକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପରିବେଶଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ତା ନାଁରେ ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଏଇଠି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଭବ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଶିବଲିଙ୍ଗ ନାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସେଇଠି ନାଳର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପୋତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମ ହୃଦୟ ସେଠି କାନ୍ଦିଲା, ସେଇଟା ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଆଘାତ ହେଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଶୈବ ଉପାସକ, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ରକ୍ଷକ, ସେଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ? ମେଳା ନାଁରେ ଆଗେ ତ ଲୁଟ୍ କରିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିଲେ ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କନଜରଭେଟିଭ ଏରିଆ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଇଭରସିଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋହିବିସନ୍ସ ରହିଛି। ସେଠି ସରକାର ନମ୍ବରିଂ କରିକି 1 2 3 କରିକି ଗଛକୁ କାଟିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଆପଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଇନକୁ? ଥର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଝରଣାଟି ପ୍ରକୃତିର ସେଠି କୋଳୁ କୋଳୁ ବହି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସେ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଝରଣାର ଶୀତଳ ଜଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝରଣାଟାକୁ ଆପଣ ଅବରୋଧ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ କୂଅ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଜଳାଶୟ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଝରଣାଟାକୁ ଆପଣ ଅବରୋଧ କରିଦେଇକି ଯେଉଁ ବୃହତ୍କର 2ଟା କୂଅ କଲେ, ସେଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ଖରାରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ, କନେକ୍ସନଟା କାଟିଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମକୁ ଆମେ ଦବୁ ସେଇ ପାଣିଟିକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର ପାଇଖାନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇଖାନା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଉଠୁ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଛ ତମେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପକାର କଲ ତୁମେ? ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାପରେ ତମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଏରିଆ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଏଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ କୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତମେ ଆକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଲୁଟ୍ ତରାଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛ? ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କଲ, ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ B.Ed କରିଛି, କିଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛି,
आपण तांको नारे क्रिमिनल केस करिकी तांको जेल ले भर्ती कर देले आज्ञा तांको करियर टा आपण काई बर्बाद कले कारण से माने स्वर उत्तोलन करिथिले लोकन को पई ना तापर आगु कोन पदक्षेप निया जिवो निश्चित भाव आज्ञा आज आमे शुणु एटी प्रत्येक जगह को जाइए देखीचु स्थानीय आदिवासी सहित अनेक समय कथा होइचु आ जहाँ आमे देखिलु जे ऑल लॉ एंड ऑर्डर को ब्रिज कराई कोड ऑफ कंडक्ट को चेठी नष्ट कर दिया तेणु आगामी दिन में आम सरकार को एबेठू चेतई दौचु फास्ट कथा तो आम जो आप प्राकृतिक परिवेश को नष्ट कर उपरस्थ आईन रो आश्रय नबू आपण जो आदिवासी मानकर एठी जंगल जमी जल को लूट करिकी तांको बासच्युत करिकी एठी जो अवैध कारबार करिया को जाउचंती खनिज संपद लूट करिया को चाहुचंती मूल्यवान गछ को नष्ट करिया को चाहुचंती एई जगहटा को निज कब्जा रे रखिया को चाहुचंती सेई जिंसर पर्दाफाश आमे करिवु एई जणे खनि मंत्री अछंती आज्ञा जेना बाबू कौन करुँच बारंबार आसिकी समय सी ये सब चप्पा चप्पा जगह देखिकी बोधे रुमाल पकईकी जाइए मु आसिला परे क्षमतार सब खाइबी हा खाइबी मुख्यमंत्री हा खाइबी खनि मंत्री हा खाइबी एमाने खाई खाई के आज्ञा गछ भी खाई गले खाई खाई की पानी सब पी गले खाई खाई की भूमि खोलिकी जो माने खनिज पदार्थ खाईदेले ताले आमे एठी कथा सीधा भाषा आपण आदिवासी मानकर पेशा आईन अछि पेशा एक्ट को आपण काहे लागू कले नाही तांको आपण कहउचंती वनवासी आमे जानिछु आदिवासी आदिम आदिवासी ए जगह तांकर ए माने मालिकतार आपण वनवासी काहे कहले तांको आ किछ दिन परे कहबे से माने आदिम संप्रदायर जो कोठी जाई कि भितरे रहउचंती तांको लॉप करि दबार आपण माने प्लानिंग करचंती ताले पढंतु आपण एमानंकर एसटीएससी एक्ट को पढंतु पेशा आईन रे कौन प्रोविजन अच्छी ताकू पढ़ंतु कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एक्ट कौन अच्छी ताकू आपण अनुध्यान करंतु बायोडायवर्सिटी जो उल्लंघन आपण करिसंती झरणा अवरोध करिसंती पानी अवरोध करिसंती सेही सबु एक्ट को नेकी आमे आगामी दिन रे आपण को आईन रो जाल रे आपण को ही छंदीबु सेही जगह रे कारण एठी जो फॉरेस्टर अछंती ना आज्ञा ये फॉरेस्टर कौन करे फॉरेस्ट कंजर्व करे फॉरेस्ट रक्षा करे ये फॉरेस्टर गछ कटा फॉरेस्टर ये गोटे आपनकर बीजेपी सरकार नुआ उपलब्धि जो कलेक्टर अछंती आज्ञा कलेक्टर आसिकी एठी ग्राम सभा करछंती कि लोकंकर सुविधा कथा बुझिचंती कि असुविधा कथा बुझिचंती कि बुझी नांती से माने निजे से कथा कहउचंती केही बुझी नांती किंतु कलेक्टर यज्ञ करिकी धोती जामा जड़ पिंधिकी बाबू बसिले यज्ञ करता है तांको संगे नुंगुरु पुंगुरु हेले कि हो कलेक्टर बाबू आपण कौन सरकारी अधिकारी ना आपण बीजेपी आपणकर ये अधिकारी आपण होइचंती तांकर चामचागिरी करी धूप दीप देकी आपण ई जगह बसी रहिबे तांको सहाय्य करिवे तहसीलदार बाबू कुआडे गले एठी कोन होउची आपण देखिचंती आसिकी कथा होइचंती ग्रामवासी मानक सहित एठी स्कूल अछि 1 ରୁ 5 पर्यंत आगे पंचम श्रेणी पर कोन से माने कोन करिवे पंचम श्रेणी पर को पहाड़टा ढेंकी पाठ पढ़िया को जिवे एठी गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र अछि पाखरे नाही एमान कर जते देह खराब हो को खटिया रे बुहाई कि को जगह को जिवे आज्ञा एमान को जते शोष लागिवो आपण तो जल उत्सटा काटी देले से पिलांको नारे आपण केस कर देले पाइपलाइन टा को काटी देकी तापर से माने पानी पीबा को कोन जाई कि से जो शौचालय रे पानी पीबे कि तांको घरे आपण देले नाही शौचालय योजना कले नाही बाबा माने ओपन टॉयलेट्स कराई ओपन टॉयलेट्स आज्ञा ये कौन एठी झियो बहु माने आसुचंती से माने कोन बाबा मानकर से ओपन टॉयलेट रे जाई कि कोन देखिबे सेतिक भी तो सरकार को रहिबा दरकार ये पर संस्कृतिर सरकार ये पर आपनकर परंपरार सरकार ये पर धर्म रक्षा करार सरकार आज्ञा असुर माने जते बेले देवता साजिबे सेते बेले जनसाधारण आदिवासी समस्ते कलबल हेबे निश्चित भाबरे दळे राक्षस एमती आसंती उजाड़ी दियंती सब किछि दळे राक्षस आज्ञा पसी आछंती आ जेते पर्यंत एमाने सरकार चेतिबेनी सेते पर्यंत एई आदिवासी भाई मानकर स्वार्थ रक्षा पाई ना निश्चिंत भाव में कहीं ना कहीं बाहर आम निश्चय बाहरबू आ देखिया सरकार कौन करूँ करंतु आमे तो आज्ञा आपन को छाड़बू नहीं जहाँ लूट कर सर्वसाधारण को आणबू जिनस।